Halo saudara, dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Setelah menyalahkan Partai Demokrat melalui Twitter, Presiden Trump kini menyalahkan kaukus konservatif partainya sendiri yang menurutnya telah menyelamatkan Obamacare. Akhir minggu lalu, kubu Partai Republik gagal mendapatkan cukup suara guna membatalkan dan mengganti undang-undang era Obama yang menyediakan akses layanan kesehatan dan merupakan salah satu janji utama kampanye Trump. Kegagalan ini menambah kerumitan bagi Presiden Trump dan agenda legislatifnya ke depan. Inilah salah satu janji utama Presiden Trump dalam kampanyenya. You're going to have such great health care at a tiny fraction of the cost, and it's going to be so easy. Namun kini ia gagal membatalkan dan mengganti Undang-Undang Akses Layanan Kesehatan atau Obamacare. We were very close to doing it, but when you get no votes from the other side, meaning the Democrats, it's really a difficult situation. Presiden Trump menyalahkan kubu Demokrat, namun kegagalan ini dipicu perpecahan kubunya sendiri. Meski menguasai Gedung Putih DPR dan Senat, Partai Republik gagal meloloskan Undang-Undang Pengganti Obamacare yang telah 7 tahun berusaha mereka jegal. Menjelang pengambilan suara, konstituen yang khawatir kehilangan asuransi kesehatan menekan Wakil Rakyat Republik untuk mempertahankan Obamacare. We did not have quite the votes to replace this law, and so we're going to be living with Obamacare for the foreseeable future. Hal ini merupakan kekalahan pribadi bagi Presiden Trump. He had said that what he was going to do was to prove himself the ultimate deal maker, and the first deal he had to make, he couldn't pull it off. Sementara kubu Demokrat menyambut baik kemenangan ini. Did he blame us for the defeat of his flagship issue? We'll take credit for that. Perpecahan di kubu Republik mempersulit sejumlah agenda legislatif Presiden Trump ke depan, termasuk reformasi pajak dan investasi infrastruktur yang antara lain dijanjikan akan dibiayai oleh penghematan dari pembatalan Obamacare. Demikian laporan tim VOA. Saudara, perhatian peminat otomatisasi sekarang banyak tertuju kepada pengembangan drone alias pesawat nirawak untuk mengirim barang. Tapi ada teknologi robot pengiriman yang dikembangkan di Estonia, sekarang sudah beroperasi di jalanan ibu kota Amerika. Pesanan sandwich laki-laki ini diantar oleh robot. All I did was come out and open a robot and grab my food. It was quick, easy. Perusahaan pengantaran Postmates memilih ibu kota Amerika untuk menguji coba robot ini. The customer will place an order through the Postmates application, and at that point it would be dispatched to a nearby robot. The robot then would go to the merchant location. The merchant would be notified that the robot was waiting outside. They would put the goods within the robot's compartment on the top, and then at that point the robot would head to the drop-off location. Perjalanan robot ke restoran dan pemesan diarahkan oleh sensor dan kamera. They have 9 cameras, so those 9 cameras are used first and foremost for obstacle detection. So if a person steps in front of it, or if a car is driving, street signs, stoplights, things like that. Pengiriman makanan menggunakan robot ini diluncurkan di saat sejumlah perusahaan termasuk raksasa retail online Amazon dan jasa pengiriman UPS menjajaki pengiriman menggunakan drone alias pesawat nirawak. When you look at things like autonomous vehicles, self-driving cars, drones, a lot of those, there's a lot more regulation and also a lot more development work that needs to happen before they're safe. The great thing about Sidewalk robots is they're relatively small, they're moving at a low rate of speed, and there's something that, today is something that can obviously be deployed. Sejauh ini Postmates belum mengalami pencurian karena kompartemen makanan dikunci dan hanya bisa dibuka dengan kode yang dikirim ke pemesan. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke Petaluma, California, menengok seorang diaspora Indonesia yang menjadikan hobinya membuat dompet menjadi sumber pemasukan. Banana Cottage dirintis sebagai refleksi dan ikatan Murwati Dwailib dengan tanah airnya. Ini kan foto ya, foto-foto kalau yang suka selfie. Kirim aja Dompet-dompet cantik ini adalah salah satu koleksi Banana Cottage milik seorang desainer dan seniman tekstil di Petaluma, California, Murwati Dwailibi. Diaspora Indonesia yang telah 11 tahun menetap di Amerika merintis Banana Cottage sejak tahun 2007. Cottage itu kan melambangkan rumah kayak pedesaan kan, terus banana, jadi benar kan kayak simbol tropical gitu. Kebanyakan penjualan produk Banana Cottage diperoleh melalui online yang juga menjangkau pasar di luar Amerika seperti Eropa dan Asia. Ati, yang belajar mendesain secara otodidak, mampu menjual hingga 2.000 dompet dalam setahun yang kebanyakan dikerjakannya sendiri.
Dompet dan tas yang didesain dan diproduksi Ati juga dapat diperoleh di toko-toko seperti Modern Mouse di Alameda, California. Yeah, our customers really love the products by Banana Cottage. I think it's really nice because it adds a level of sophistication to our existing set of products. Berkat kerja keras Ati, dompet dan tas Banana Cottage yang dijual antara $25 hingga $55 juga dijual di berbagai negara bagian lain di luar California. Dari Petaluma, California, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA.